کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں عقبہ بن ابی معیط دیاں بکریاں چرایا کردا ساں فرماندے نے میں بکریاں چرا رہا ساں ایک دن ساڑھے دیکر میرے قریب تو حضرت ابو بکر تے نبی پاک گزرے تے نبی پاک فرمان لگے عبداللہ تیرے کولے دودھ دین والی کو بکری ہے کہندا ہے سونیو بکریاں تے دودھ دین والیاں نے پر میرے کوڑے امانتا نے میں بکریاں چون دی اجازت نہیں دے سکتا آپ فرماندے نے کوئی ایسی بکری ہیں جڑی دودھ نہ دین دی ہوئے کہنے لگے میں ایک بکری نبی پاک نے صلوات و سلام دے سامنے پیش کی تھی نبی پاک نے اپنے برکتاں والے ہاتھ بکری دے تھنا نو لائے نے تے فرماندے نے آپ نے برتن منگوایا اے جناب او بکری جڑی دودھ دین دی نہیں سی میرے پیغمبر دا ہاتھ لگ آئے اللہ تعالی نے اس بکری نو بھی برکتاں نال نواز چھڑے آئے سونے دا ہاتھ لگیا تے برکتاں ہو گیاں اللہ فرماندے نے نبی پاک نے آپ بھی پیا حضرت ابو بکر نو بھی پلایا تے آپ نے حکم دیتا تھنا نو حکم دیتا سکڑ جاؤ جویں پہلی حالت دے اندر سن تھانو جی ہو جاندے نے اے میرے پیغمبر دے برکت والے ہاتھ نے جتے ہاتھ لگ گئے اوتھے خیر ہوگی جتے ہاتھ لگ گئے اوتھے برکتاں ہو گیاں اللہ دی قسم اس وقت میرے ذہن دے اندر کوئی ایک درجن دے قریب حدیثاں جڑیاں نبی پاک دے ہتھاں تے برکات دیاں اللہ اکبر اللہ حضرات نبی پاک برکتاں والے ہاتھ لگ گئے برکتاں ہو گیاں ایتھے اڈ دے پیر بھی ہاتھ لاندے نے لوگا ہاتھ لا لا کے ویندے نے ہاتھ لگے نے ساڈے نبی دا ہاتھ لگ ڈے تے برکتاں ہی برکتاں تے اڈ دے پیراں دے ہاتھ لگ جان تے لوگ ہاتھ لا لا کے ویندے نے کہ ہاتھ لگے نے اللہ تعالی سانو اپنے نبی پاک نے ہتھاں دیاں برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ دے ہتھاں دیاں برکات کیویں حاصل ہو سکدیاں نے نبی پاک نے انہاں ہتھاں نال ساری زندگی کسے نال زیادتی کیتی کسے غریب کمزور ماڑے تے نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا اے ہاتھ جدوں بھی اٹھے نے امت واسطے بخشش واسطے اٹھے اے ہاتھ جدوں بھی اٹھے نے اللہ دے سامنے دعا واسطے اٹھے نے اے ہاتھ جدوں بھی اٹھے نے امت دی خیر خائی واسطے اٹھے نے تے اج امتی دا جدوں بھی ہاتھ اٹھ دے اے کدی اپنے باپ تے ہاتھ چک لیندا ہے کدی اپنی ماں تے ہاتھ چک لیندا ہے کدی اپنے بھراواں تے ہاتھ چک لیندا ہے کدی یتیماں غریباں تے ہاتھ چک لیندا ہے تے اج کل تے ماشاءاللہ سوشل میڈیا دا دور ہے اے چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 10-10 سال دے بچے دکاناں تے کام کر دینے دے استاد ماشاءاللہ اس قدر انہاں تے تشدد کر رہے نے ظلم کر رہے نے اے نبی پاک دے صحابی حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے میرے پیغمبر نے اپنی زبان وچوں کدی چڑکیا بھی ہاتھ نال مارنا تے دور دی گل کدی چڑکیا بھی ایتھے ویڈیو بندیاں پیاں نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو پیپاں نال ماریا جا رہا ہے تشدد کیتا جا رہا ہے اے وی نبی پاک دے امتی نے اے وی نبی پاک نال پیار کرنا سنیو اگر نبی پاک دے ہتھاں نال پیار ہے تے اج تو بعد انہاں ہتھاں نال زیادتی کرنی بولو انہاں ہتھاں نال لو آخری گل سنائیے تے بات ختم کریے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے قدم مبارک ایویں برکتاں والے جتھے جتھے گئے اوتھے برکتاں دا نزول اوتھے رحمتاں دا نزول حضرت جابر بیان کر دینے خندق دے موقع تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کول میں چلدا چلدا دیگر صحابہ چل دے گئے کہندے نے سونےو بھوک لگی ہے ویکھو بھوک دی وجہ کر کے پیڑ تے پتھر بنے ہوئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تسی ایک ایک پتھر بنے آئے تے میں محمد نے بھوک دی وجہ کر کے تو پتھر بننے نے اللہ نبی پاک دے صحابی نے ویکھیا تیرے آ نہ گیا جا کے بیوی نو کہن لگے اللہ والیے نبی پاک نو بھوک بڑی لگی ہے تے گھر دے اندر کو کھان نو ہے تے دسنا کہن لگی ایک چھوٹا جہا جانور لے لائے کوئی 1.25 کلو یا 2 کلو 2.5 کلو جو نے میرے
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए, आके कहंदे ने सोहणियो तुहाडी ते तुहाडे चंद साथियां दी दावत मैं जाबर दे वाले। मेरे पैगंबर ने ऐलान कर दिता, खंदक वालियो तुहाडे सारियां दी दावत जाबर दे वाले। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जाबर टुर पैने ते नबी पाक ने आवाज लगाई, जाबर गल सुन जी सोहणियो। फरमाया उन्नी देर तक रोटियां पकानियां नहीं शुरू करनियां जिन्नी देर तक मैं ना आ जावां, उन्नी देर तक हांडी चूल्हे तो नहीं लानी जिन्नी देर तक मैं ना आ जावां। नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी घर गए ने, जाके दसिया मैं ते नबी पाक नू चंद बंदियां दी दावत दित्ती सी, आपने सारे लश्कर नू दावत दे दित्ती है ते ऐ पैगाम दिता है नबी पाक ने। ते बीवी कहन लगी अल्लाह वाले कोई गल नहीं, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। इधर मेरे पैगंबर चलदे चलदे आए, आपने कदम रखिया खदर ते जाबर दे घर दे अंदर। यो कदम है जेड़ा कदम खदर ते खलीमा सादिया दी कुटिया दे अंदर गए ते अल्लाह ने बरकतां ही कर दित्तियां ने, अल्लाह ने रहमतां कर दित्तियां ने। बरकतां वाला मेरे पैगंबर दा कदम, अल्लाह दी कसम मैं आज रहीकुल मखतूम दे अंदर पढ़दा पिया सा। मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने, छड्डी दा खलीमा बयान कर दियां ने जदों मैं नबी पाक ने सलातो व सलाम नु लैण वास्ते आईयां ना, कैद सालियां पईयां सन, हर पासे भुखी भुख नजर आंदी सी। इस कदर भुख सी कि मेरी डाची दा दुध भी सुक चुकिया सी, मेरा बेटा भी सारी सारी रात रोंदा रहिंदा सी। हर पासे गुरबतां ते कैद सालियां, जदों सारियां बीबियां ने नबी पाक नु यतीम समझ के छड़ दिता ना, आखिर मैं अपने खावन नु किया हो सकदा इस बच्चे नु ले जाइए, अल्लाह दी वजह करके सानू बरकतां अता कर देवे। फरमादियां ने करके मैं नबी पाक नु उठाए ते अपने डेरे ते लेके गईयां। अल्लाह दी कसम नाल ही अल्लाह ताला ने बरकतां कर दित्तियां ने, नाल ही मेरी जनाब डाची दे थणा दे अंदर दुध आ गया, ओनू चो के असां आप भी पीता है ते बच्चियां नु भी पिलाए। फरमादियां ने ओ सवारी गदी जड़ी सफेद रंग दी चलनो हवादार सी, मैं नबी पाक नु लेके ओदे ते सवार हुईयां, ओ बरक रफ्तार बन जांदी है। अल्लाहु अकबर। फरमादियां ने ओ सहेलियां मैनू पुछदियां ने नी हलीमा दसना सवारी बदल लई है या सवार बदला लिए। हजरत हलीमा फरमादियां ने को बरकत वाला मामला है, ए सवार दी वजह करके अल्लाह ने बरकतां दे दित्तियां ने। फरमादियां ने जदों मैं नबी पाक नू अपने घर दे अंदर लेके गईयां ते अल्लाह ने बरकतां दा नज़ूल कर दिता है। ते पता की होया, हजरत हलीमा फरमादियां ने आखे खलीमा होया कमाले, आखें खलीमा होया कमाले, आखें खलीमा होया कमाले, जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिलिया लाले, जेड़ा सब तो सोने ओनू लेके आईया, ओनू लेके आईया। आखें खलीमा फरमादियां ने हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे, हसदा ते हुंदी सजरी सवेरे, उथे खैर होवे जिथे रखदा पैरे, उथे खैर होवे जिथे रखदा पैरे, क्योंकि जेड़ा सब तो सोने ओनू ले आईया।